अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 73 की है और इस वीडियो में हम अरबी में शॉपिंग के बारे में बात करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो अल अरबिय्यतु बैन यदैक जो बुक सीरीज़ है उसमें 4 किताबें हैं और हर किताब के 2 हिस्से हैं, अल जुज़ुल अव्वल और अल जुज़ुल सानी। तो हमने लास्ट वीडियो में किताबुत तालिबुल अव्वल का अल जुज़ुल अव्वल ख़त्म कर दिया और अभी इस वीडियो में हम किताबुत तालिबुल अव्वल का अल जुज़ुल सानी मतलब दूसरा जो हिस्सा है वो शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 को, मतलब अल वहदतुत तासिया मतलब 9वां यूनिट या 9वां चैप्टर। और इस चैप्टर में जो भी लेसन हम पढ़ेंगे वो शॉपिंग के बारे में होगा। अत-तसव्वुक मतलब शॉपिंग या खरीदारी। तो सबसे पहले हम इस लेसन की जो कॉन्वर्जेशन है उस कॉन्वर्जेशन की ऑडियो को सुनेंगे और देखेंगे किस तरह से हर एक लफ्ज़ प्रोनाउंस होता है। उसके बाद हम इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाज के माने सीखेंगे और फाइनली इस कॉन्वर्जेशन के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस हैं तो उनका हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो अभी मैं ऑडियो प्ले कर दूंगा, तो आपको ऑडियो को गौर से सुनना है और देखना है कि किस तरह से हर एक लफ्ज़ प्रोनाउंस होता है। उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. तो यहाँ पे ये जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो कॉन्वर्जेशन अल बाए मतलब दुकानदार या बेचने वाला और अत-तालिब मतलब तालिब इल्म या स्टूडेंट के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे दुकानदार अल बाए और तालिब को कहते हैं अहलन व सहलन मतलब खुशामदीद। तो आप जब भी किसी को वेलकम करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए या आपकी दुकान पे कोई ख़रीदार आए तो आप उनको वेलकम करने के लिए अहलन व सहलन कहते हैं। अहलन व सहलन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला जुमला है और बहुत सारे जुमले हैं जो वेलकम करने के लिए यूज़ करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अहलन व सहलन मतलब खुशामदीद। तो अत-तालिब मतलब स्टूडेंट कहते हैं उरीदु मुअजमन मिन फضलक। उरीदु मैं चाहता हूँ, मुअजमन मतलब डिक्शनरी या उर्दू में कहें तो लुगत, मिन फضलक। मिन फضलक हमने पहले सीखा हुआ है। मिन फضलक का मतलब होता है मेहरबानी करके या बराहे करम या फिर प्लीज़। तो उरीदु मुअजमन मिन फضलक मतलब मैं एक डिक्शनरी चाहता हूँ बराहे करम या फिर मैं एक डिक्शनरी चाहता हूँ प्लीज़। तो दुकानदार अल-बाए पूछते हैं अय्या मुअजमिन तुरीद। अय्या का मतलब कौन सा या कौन सी, मुअजमन मतलब डिक्शनरी, तुरीद तुरीद मतलब आप चाहते हैं। अय्या मुअजमन तुरीद आप कौन सी डिक्शनरी चाहते हैं। तो तालिब इल्म जवाब देते हुए कहते हैं उरीदुल मुअजमल अरबी। उरीदु मैं चाहता हूँ, अल मुअजम मतलब डिक्शनरी, अल अरबी मतलब अरबी, मतलब मैं एक अरबी डिक्शनरी चाहता हूँ। तो उसके बाद दुकानदार कहते हैं तफद्दलिल मुअजमल अरबी व माज़ा तुरीदु अयदन। तफद्दल एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप किसी को अगर अंदर बुला रहे हैं तो आप कहेंगे तफद्दल मतलब आइए। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप कहेंगे तफद्दल मतलब ये लीजिए। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में तफद्दल का मतलब है कि ये लीजिए। अल मुअजमल अरबी मतलब अरबी डिक्शनरी, तफद्दलिल मुअजमल अरबी मतलब ये लीजिए अरबी डिक्शनरी। व माज़ा तुरीदु अयदन, व मतलब और, माज़ा क्या, तुरीदु आप चाहते हैं, अयदन अयदन का मतलब भी होता है। मतलब वो माज़ा तुरीदु अयदन का मतलब आप और क्या चाहते हैं या आप और भी क्या चाहते हैं। तो तालिब जवाब देते हुए कहते हैं कि उरीदु किताबल क़िराअह व किताबल क़वाइद। उरीदु मैं चाहता हूँ, किताब मतलब किताब, अल क़िराअह मतलब पढ़ाई। किताब अल क़िराअह का मतलब होगा रीडिंग बुक मतलब पढ़ने वाली किताब, क्योंकि तालिब है
تو وہ اپنی کلاس کی جو ریڈنگ بک ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اریدو کتاب القراءہ، مجھے ایک ریڈنگ بک چاہیے. وہ کتاب القواعد، اور ایک قواعد کی کتاب چاہیے. ابھی یہ کس قواعد کی کتاب ہے وہ کانٹیکسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ گرامر کی کتاب ہو سکتی ہے کہ ریڈنگ اور گرامر. تو اریدو کتاب القراءہ، وہ کتاب القواعد کہ مجھے ایک ریڈنگ بک چاہیے اور ایک گرامر بک چاہیے. تو البائع دکاندار کہتے ہیں ھذا کتاب القراءہ وھذا کتاب القواعد. ھذا یہ کتاب القراءہ مطلب ریڈنگ بک، وھذا اور یہ کتاب القواعد گرامر بک. مطلب وہ دونوں کتابیں طالب کو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ رہی آپ کی ریڈنگ بک اور یہ رہی آپ کی گرامر بک. تو طالب کہتے ہیں اریدو دفتراً و قلماً. اریدو میں چاہتا ہوں، دفتراً کہتے ہیں کاپی کو مطلب نوٹ بک کو، و قلماً مطلب اور قلم مطلب پین. البائع دکاندار پھر سے کہتے ہیں تفضل الدفتر والقلم هل تريد شيئا آخر. تفضل مطلب یہ لیجئے، الدفتر مطلب کاپی یا نوٹ بک، والقلم اور پین مطلب یہ لیجئے آپ کی نوٹ بک اور قلم. هل تريد شيئا آخر، هل مطلب کیا، تريد آپ چاہتے ہیں، شيئا مطلب چیز، آخر آخر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور. تو شيئا آخر مطلب کوئی اور چیز. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے. تو طالب علم کہتے ہیں لا و شکراً، مطلب لا مطلب نہیں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، و شکراً اور شکریہ. تو اس کے بعد دکاندار کہتے ہیں المطلوب 30 ریالاً. تو یہاں پہ المطلوب کا لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ درکار، پر جب شاپنگ کے کانٹیکسٹ میں بات ہوگی تو المطلوب کا مطلب ہوگا کہ ٹوٹل اماؤنٹ یا پر کل قیمت 30 ریالاً. 30 مطلب 30 مطلب 30، ریالاً مطلب 30 ریالاً مطلب کل قیمت 30 ریال ہے یا 30 ریال درکار ہے. مطلب دکاندار پوچھ رہے ہیں کہ 30 ریال دیجئے. تو طالب پوچھتے ہیں ماذا تقول 30 ریالاً. ماذا مطلب کیا، تقول مطلب آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں، 30 ریال. تو دکاندار کہتے ہیں نعم ہاں، 30 ریالاً 30 ریال. مطلب جیسے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 30 ریال، تو دکاندار کہتے ہیں ہاں 30 ریال. تو طالب کہتے ہیں تفضل هذه 30 ریالاً. تفضل مطلب یہ لیجئے، هذه مطلب یہ، 30 ریالاً مطلب یہ رہے 30 ریال. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی چیزیں یاد رکھنی ہے کہ من فضلک مطلب یہ جو کا کے ساتھ آتا ہے وہ اگر کسی آدمی سے آپ بات کریں تو آپ یوز کریں گے. عورت سے بات کرتے وقت یہاں پہ کی آتا ہے. اور اس کے بعد تفضل، یہ جب آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں تب آپ کہیں گے کہ یہ لیجئے. اگر آپ کسی عورت سے بات کریں تو آپ یہاں پہ یا لگائیں گے، تفضلی. مطلب یہ اگلے لیسن میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، پر میں آپ کو بس یہاں پہ ڈیفرنس دکھا رہا ہوں. تو اس کانورسیشن کو 2-3 بار سنیے، اچھی طرح سے پریکٹس کریں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس لیسن میں جو بھی نئے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہے معجم، ڈکشنری یا لغت، دفتر، کاپی یا نوٹ بک، قلم، پین. ريال. اردو میں بھی اس کو ریال ہی کہیں گے، مطلب یہ سعودی کی کرنسی ہے. تفضل، خذ. تو ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ لیجئے. المعجم العربي، عربی ڈکشنری، كتاب القراءة، ریڈنگ بک، كتاب القواعد. گرامر بک. 30 يقول مطلب وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے. تو اسی کانورسیشن کے اوپر ابھی یہاں پہ یہ ایکسرسائز دی ہوئی ہے، آپ کو جواب ہاں یا پھر نہ میں دینا ہے. هذا الحوار فی مکتب الجامعہ. پر ہم نے دیکھا کہ یہ بات چیت دکاندار اور طالب کے بیچ میں ہو رہی تھی تو یہ دکان پہ ہوگی، تو اس لیے ہم یہاں پہ لا لکھ دیں گے. اس کے بعد الحوار بین الطالب والمدرس کی کانورسیشن، بینا مطلب کے بیچ، الطالب والمدرس مطلب الطالب اور مدرس کے بیچ یہ کانورسیشن ہو رہی ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ کانورسیشن الطالب اور البائع مطلب دکاندار کے بیچ میں ہو رہی ہے. اس کے بعد یرید الطالب معجما عربیا. یرید الطالب مطلب طالب چاہتا ہے، معجما عربیا مطلب عربک ڈکشنری،
اور یہ بات بالکل صحیح ہے تو ہم یہاں پہ نعم کہیں گے. اس کے بعد لا يعرف الطالب اللغة العربية. لا مطلب نہیں، یعرف مطلب وہ جانتا ہے، لا یعرف مطلب وہ نہیں جانتا ہے. تو لا یعرف الطالب کا مطلب ہوگا کہ طالب نہیں جانتا ہے اللغۃ العربیہ مطلب عربی زبان. پر یہ پوری کانورسیشن طالب نے عربی میں کی تو یہ بات غلط ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی. اور اس کے بعد یرید الطالب دفترا واحدا. یرید الطالب مطلب طالب چاہتا ہے، دفتر مطلب نوٹ بک یا کاپی، واحدا مطلب طالب ایک دفتر چاہتا ہے، ایک کاپی چاہتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ اريد دفترا وقلما مطلب مجھے ایک کاپی اور ایک قلم چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے تو ہم نعم لکھیں گے. اس کے بعد یرید الطالب ثلاثة اقلام. یرید الطالب مطلب طالب چاہتا ہے، ثلاثہ مطلب 3، اقلام قلم کی جمع ہوتی ہے، مطلب طالب علم 3 قلم چاہتا ہے مطلب 3 پین چاہتا ہے. اور میں نے ابھی بتایا کہ وہ صرف ایک پین چاہتا تھا قلمن، تو یہ بات غلط ہے تو ہم یہاں پہ لا کہیں گے. اس کے بعد المطلوب من الطالب 30 دینارا. المطلوب مطلب کل قیمت یا پھر درکار، من الطالب مطلب طالب علم سے، 30 دینارا 30 مطلب 30، دینارا مطلب دینار، کہ طالب علم سے جو درکار تھا مطلب طالب علم سے جو کل قیمت لی جانے والی ہے وہ 30 دینارا ہے مطلب 30 دینار. پر یہ بات غلط ہے کیونکہ وہ 30 ریالاً تھا تو ہم یہاں پہ لا کہیں گے. اس کے بعد فی المکتبۃ کتب عربیۃ. فی المکتبہ مطلب لائبریری میں، کتب کتاب کی جمع، عربیۃ مطلب لائبریری میں عربی کتابیں ہیں، اور ہم یہاں پہ نام کہیں گے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.